नमस्कार बंधुगण मु रामचंद्र जेना मोर यूट्यूब चैनल आरएस क्रिएशन को स्वागत जनाऊँ। आशा करुच्चे आपण मैंने निश्चित भलर थे। आज एक नुआ वीडियो सहित आपण मान सामने मु हाजिर होती। से नुआ वीडियोटी हूँ लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट। जो लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट कौन, ए लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट रे आमे कौन इनकम नहीं परिबा बा हमर बेनिफिट कौन आसीबो, आउ लोकल मार्केट के कॉन्सेप्ट को आमे केमिति स्टार्ट करि परिबा तापरे आसंतु जानिबा जे लोकल मार्केट कॉन्सेप्ट रे आमे काम करी बेनिफिट मध्ये कौन पाइबा। प्रथमे जानिबा हाउ टू स्टार्ट। तेणु ये लोकल मार्केट को कॉन्सेप्ट को आमे किपरि आरंभ करिबा। तेणु आरंभ करिया गले प्रथमे रजिस्टर विथ रेफरल लिंक, गोटे रेफरल लिंक माध्यम रे हमको रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो। तापरे एक्टिव योर आईडी। तेणु तापरे आमे कोन करिबा ना जो आईडी टा क्रिएट हबो से आईडी टी को एक्टिव करिबा। तापरे आर्न एक्टिवेशन कला परे तापरे इनकम आरंभ हो जिवो। तापर रेफर एंड बिल्ड टीम। तेणु आमे जो आईडी टी क्रिएट कले से आईडी क्रिएट कला परे गोटे रेफरल लिंक जनरेट हम। से रेफरल लिंक को जदि आम नियर डियर सांग साथी मान को शेयर करछंती ताहले आमर टीम क्रिएट हम। जो टीम माध्यम रे आमर ड्रीम को आमे फुलफिल करि परिबा। तेणु आमर जहाँ लक्ष्य अच्छी, आमर जहाँ स्वप्न अच्छी, से टीम माध्यम रे आम स्वप्न को आमे फुलफिल करि परिबा। तापरे आसन जानिबा जदि आमे आईडी टी क्रिएट कले ताले आईडी टा को जे कौन करिया पड़ो, आईडी टा को एक्टिवेशन केमती करिया पड़ो। तेणु आईडी को एक्टिवेशन करिया को केवल 519 टंका देकी आपण आईडी को एक्टिवेशन करि परिबे। जदि आईडी को एक्टिवेशन करूचंती ताले आपण को बेनिफिट कौन मिलिबो। तेणु आईडी एक्टिवेशन कले आपण को 10 टाइप ऑफ इनकम, 10 प्रकार इनकम आसीबो। प्रथम इनकम सेल्फ इनकम आसीबो, द्वितीय रे रेफरल इनकम आसीबो, तृतीय रे मैट्रिक्स इनकम, चतुर्थ रे टीम बोनस एवं पंचम मैजिक ट्रेड इनकम आसीबो। तापरे आपन को षष्ठ रे मध्य इनकम अछि जोटा कि एडवर्टाइजमेंट बोनस इनकम, सप्तम रे व्हीकल इंश्योरेंस इनकम, अष्टम रे प्रोडक्ट डायरेक्ट इनकम एवं नवम रे लाक्रेटिव पार्क 4 टाइप फंड्स, जोटा कि 4 प्रकार फंड्स अछि। से फंड्स मध्य आपण पाई परिबे। तापरे दशम रे अछि मैजिक स्पिन व्हील इनकम। तेणु ये 10 प्रकार इनकम आपण पाई परिबे। ये जो 10 प्रकार इनकम रो प्रथम इनकम हो सेल्फ इनकम। सी द एडवर्टाइज एंड अर्न 50 रुपीज डेली पर मंथ आपण 1500 टका इनकम नहीं परिबे। तेणु एठी आपण को कोन करिया पड़ियो ना ये कंपनी रो जे लोकल मार्केट रे विभिन्न प्रकार एडवर्टाइज अछि। एडवर्टाइज को आपण माने जदि देखुचंती प्रत्येक दिन 5 ରୁ 10 मिनिट समय दउचंती ताले से आड देखिबे एवं आपण को डेली 50 टका लखे इनकम आसीबो। डेली 50 टका हेले मासुकू आपण को 1500 टका इनकम खाली आपण आड देखिकी इनकम नहीं पारिबे। तापरे द्वितीय इनकम रेफरल इनकम, जोटा कि 50 टका वन टाइम। जदि आपण काहू रेफर करूचंती बा स्पॉन्सर करूचंती ताले आपण को ताले 50 टका रेफरल इनकम हिसाब रे आसीबो। तेणु इठी जो रेफर करिया पई सेमिति किछि लिमिटेशन नाही, आपण अनलिमिटेड रेफर करि परिबे। तेणु ये हला द्वितीय इनकम। तापर तृतीय इनकम, तृतीय इनकम होछि मैट्रिक्स इनकम। मैट्रिक्स इनकम कोन ना आपण अनलिमिटेड स्पॉन्सर करि परिबे, किंतु यार जो सॉफ्टवेयर अछि बा यार जो सिस्टम अछि आपण 3 मैट्रिक्स रे आपणकर स्ट्रक्चर तैयारी हो। 3 मैट्रिक्स स्ट्रक्चर रे आमे कोन बेनिफिट पाइबा आसन देखिबा। जे प्रथम अछि लेवल, तापर अछि डायरेक्ट रिक्वायर, तापर अछि टीम मेंबर्स, तापर डेली इनकम, तापर टोटल इनकम। लेवल टा जोटा देछि देखंतु बा पटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ता माने 10 लेवल रे हमकु इनकम आसीबो। जो 10 लेवल रे इनकम आसीबो डायरेक्ट रिक्वायर अछि जे प्रथम लेवल रे 1, द्वितीय लेवल रे 1, तृतीय लेवल रे 1 एवं चतुर्थ लेवल रे 1, पंचम लेवल रे 2, षष्ठ लेवल रे 2, सप्तम लेवल रे 2। तापरे आउ हमकु माने डायरेक्ट रिक्वायरमेंट किछि नाही, अष्टम नवम दशम रे किछि नाही। तापरे टीम मेंबर, प्रथम लेवल रे हम 3 जण
ସ୍ପନ୍ସର ହେଉଛନ୍ତି ବା 3 ଜଣ ଆମ ଟିମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ମେମ୍ବର, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ପିଛା ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ହିସାବରେ ଆମର ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲରେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି 3 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ଆମର ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲରେ ଆସିଥିଲେ ସେ 3 ଜଣ ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣ 9 ଜଣକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ 9 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ତାର ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 9 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯେ 9 ଜଣ ଯେତେବେଳେ 3 ଜଣକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 27 ଜଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଟିମ୍ରେ। 27 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲେବୁଲରେ, ସେତେବେଳେ 27 ଜଣ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ 27 ଟଙ୍କା ଆମେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଲେବୁଲରେ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ 27 ଜଣ 3 ଜଣ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା ଟିମ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା 81 ଜଣ। କେତେ ନା ଚତୁର୍ଥ ଲେବୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ 81 ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ପିଛା ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 81 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ଇନକମ୍ ଆସିଲା। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି କେତେ ନା ଯେତେବେଳେ 81 ଜଣ ଲୋକ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 243 ଜଣ ଲୋକ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 243 ଜଣ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣକ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବ କଲେ 243 ଜଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 243 ଟଙ୍କା ପର ଡେ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲରେ 243 ଟଙ୍କା, ଯେ ଆପଣଙ୍କ 243 ଟଙ୍କା କେବଳ ଇନକମ୍ ଆସୁଛି ତା ନୁହଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଲେବୁଲରେ 3 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେବୁଲରେ 9 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ଲେବୁଲରେ 27 ଟଙ୍କା, ଚତୁର୍ଥ ଲେବୁଲରେ 81 ଟଙ୍କା, ପଞ୍ଚମ ଲେବୁଲରେ 243 ଟଙ୍କା, ସବୁ ମିଶିଲା ପରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପର ଡେ ଇନକମ୍। ସେମିତି ଷଷ୍ଠ ଲେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସପ୍ତମ ଲେବୁଲ ଅଛି, ଅଷ୍ଟମ ଲେବୁଲ ଅଛି, ନବମ ଲେବୁଲ ଅଛି ଏବଂ ଦଶମ ଲେବୁଲ ଅଛି। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ଟା ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଲେବୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 59,049 ଲୋକ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପର ଡେ ଇନକମ୍ 29,524 ଟଙ୍କା। 29,524 ଟଙ୍କା ମାନେ ଆପଣ ଦଶମ ଲେବୁଲ ଇନକମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦିଆଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ କେତେ ଆସୁଥିବ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଇନକମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ମେଟ୍ରିକ୍ସ ଇନକମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଇନକମ୍ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ଛୋଟ ଇନକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ଛୋଟ ଇନକମ୍, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ମାନେ ଲୋକ ଆସିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରିବ, ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ଟା ମଧ୍ୟ ପର ଡେ ହିସାବରେ ବଢ଼ିକି ଚାଲିବ। ଡେଲି ଆପଣ 50 ଟଙ୍କା ରେଫରାଲ୍ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସେଲ୍ଫ ଇନକମ୍ ପାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପନ୍ସର ଇନକମ୍, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ଇନକମ୍ ଆସିଯିବ। ତାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ 3 ମେଟ୍ରିକ୍ସରେ ଅଛି, ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ମିରାକଲ୍ ରହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫଲାଇନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିମ୍କୁ ଆଣିବେ, ତାଙ୍କର ତ 3 ଜଣ ହେଇଯାଇଥିବେ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ 6 ଜଣ 7 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଫର୍ କରିବେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଯିବେ। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ 3 ମେଟ୍ରିକ୍ସ ବା ଟିମ୍ ଇନକମ୍ଟା ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରିବ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ମାନେ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ରେଫର୍ କରିଥିବ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ କୁ ଗ୍ରୋ କରି ଚାଲିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋ କଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଏଠି ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରର ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଟିମ୍ ବୋନସ୍ ଇନକମ୍। ଟିମ୍ ବୋନସ୍ ଇନକମ୍ କ'ଣ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର ଇନକମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଯେ ପାଇଲେ। ତାପରେ ରିଟପ୍ ଇନକମ୍ ଏଭୋ 6,000। ତେଣୁ ରିଟପ୍ ଇନକମ୍ ଯେ 6,000 ଟଙ୍କା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପର ମନ୍ଥ ଯେତେବେଳେ 6,000 ଟଙ୍କା ଆସୁଥିବ, ତାମାନେ ପର ଡେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 200 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ଆସୁଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରିଟପ୍ କରିବେ, ସେ ରିଟପ୍ ଉପରେ 10% ଅଫ୍ ଟିମ୍ ରିଟପ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ଅଫଲାଇନ୍, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ 10% ଲେଖା ହିସାବରେ। ତାମାନେ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ରିଟପ୍ କରିବେ, ସେ ରିଟପ୍
आपको 10% मिल रिटॉप अपटा केते रिटॉप अप ओनली 390 रुपीज ताने 390 टंका 390 टंकार जो रिटॉप अप हम तार 10% आपन को जे 39 टंका आपण पाखु आसो केतेबेले आसो ना जेतेबेले आपणकर पर डे 200 टंका इनकम आसुथिबो तेणु ये थिला होची टीम बोनस इनकम एटा चतुर्थ नंबर थिला तापर पंचम नंबर इनकम अछि पंचम नंबर इनकम कोन आसुन जानिबा पंचम नंबर रे मैजिक ट्रेड इनकम ए जो मैजिक ट्रेड इनकम कोन ना एटा गोटे रिसाइक्लिंग सिस्टम ये जो इनकम टा नवा गले आपन को एक्स्ट्रा 300 टंका देई माने मैजिक ट्रेड रे आपन को रजिस्ट्रेशन करिया पड़िबो तेणु ये 300 टंका जो आपन रजिस्ट्रेशन करिवे ता रिसाइक्लिंग हेले आपन को टोटल 1000 टंका इनकम आसीबो तापर ऑटोमेटिक आपन 300 टंका पुणी आपनकर आईडी अपडेट हवा पई पळेबो एवं 700 टंका आपन विड्रॉल कर परिबे इटा हला मैजिक ट्रेड आपन वन टाइम आपन 300 टंका देकी करिया पड़िबो आपन रिसाइक्लिंग हेगी आपन प्रत्येक थर आपन हजार आपन इनकम मैजिक ट्रेड इनकम नहीं परिबे तापर एडवर्टाइजमेंट लीडर बोनस कौन लीडर कैन अर्न 25% ऑफ ad cost for being in advertisement ad cost 1000 up to 500 per ad placement valid for 30 days newable open payment तेणु लीडर कैन अर्न 25% तामने ये जो लोकल मार्केट जो आड चली आपण चाहिए आपण मार्केट रे आपणकर जो माने परिचित अच्छा आपण चाहते से दुकान को माने आड दवापाई कंपनी को आड दवापाई जेकोसी आड आपण दवापाई चाहते जे एठी से आड आपण कलेक्शन करेंगे से पाखर कलेक्शन करेंगे आमर आड स्टार्ट हो 1000 टंका रु 5000 टंका मासकू तेणु जदि आपड़ जी टंकार आड आणिकी कंपनी की देवे तार 25% आपन को इनकम आसीबो तापर अच्छी भाइकल इंश्योरेंस इनकम तेणु ये आपन गोटे सुजोग मिलूँ भाइकल इंश्योरेंस इनकम करिवारे जोटा कि जो मानकर बाइक अच्छी 4 व्हीलर अच्छी 3 व्हीलर अच्छी से जे इंश्योरेंस तो से कौन ना कौन एजेंट पाखे इंश्योरेंस करुँच तेणु आपड़ से इंश्योरेंस करके बेनिफिट नहीं पारे तेणु जदि इंश्योरेंस करुँच बेनिफिट कौन ये आप 50 टंका रु 2000 टंका पर इंश्योरेंस इनकम उपर आपड़ जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर एम आपड़ ये इनकम टा नहीं पारे तेणु ये है भाइकली इंश्योरेंस इनकम तापर अच्छे प्रोडक्ट डायरेक्ट इनकम तेणु ये प्रोडक्ट डायरेक्ट इनकम कौन कंपानी किसी प्रोडक्ट अच्छी जो प्रोडक्ट जदि आप चाहते परचेज करने ताला आपन एठू जदि परचेज करेंगे ताला आपन को डायरेक्ट कैशबैक हिसाब से आपण वालेट को प्रोडक्ट इनकम आसीबो तापर आपन एडिशनल प्रेफरेंस तमाने जोटा आपको 4 टाइप ऑफ फंड्स कथा कहूली से फंड्सटा आपन 4 प्रकार फंड्स पाइबे ये कौन चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड मेडिकल इमरजेंसी फंड चिल्ड्रेन मैरेज फंड फैमिली सर्वाइव फंड तेणु ये आप 4 प्रकार फंड्स पाइपर चिल्ड्रेन एजुकेशन फंड आपड़ 1000 टंका रु 5000 टंका पर्यंत आप पाइपर तार टर्म एंड कंडीशन अच्छी जे आप 60 डेज ऑफ एक्टिवेशन आप 60 एक्टिवेशन कर 60 दिन पर ताले आपण ये जो फंड्सटा नहीं पारे ता सहित कंडीशन अच्छी कौन 4 एक्टिव डायरेक्ट आपंकर 4टा माने जो डायरेक्ट स्पॉन्सर करथिबे 4 जण एक्टिवेशन बा एक्टिव थिबे तापर मेडिकल इमरजेंसी फंड आप 5000 रु 50000 टंका नहीं पारे तार टर्म एंड कंडीशन अच्छे आपनकर आईडी एक्टिवेशन 60 दिन पर आपण नहीं पारे एवं से 4 जण आपनकर एक्टिवेशन थिबा दरकार तापर चिल्ड्रेन मैरेज फंड कौन ये पिला मानकर मैरेज पाई आपण ये बेनिफिट पाइपर जोटा कि 10,000 टंका 50,000 टंका आपणकर आईडी एक्टिवेशन 120 दिन
ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ 6ଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥିବା ଦରକାର। 6 ଜଣ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ଯଦି 120 ଦିନ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଯଦି ଫଣ୍ଡସ୍ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଏଠୁ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭାଇଭ ଫଣ୍ଡ, ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭାଇଭ ଫଣ୍ଡ କ'ଣ ନା, ଆପଣ 20,000ରୁ ଆପଣଙ୍କର 1 ଲାଖ ଆଫ୍ଟର 180 ଡେଜ୍, ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡି ଆକ୍ଟିଭେସନର 180 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ମାନେ ପାର୍ସିଆଲି ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡସ୍ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟା ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭାଇଭ ଫଣ୍ଡ। 20,000 ଟଙ୍କାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଥିବେ 10 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଆପଣ ଥିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫଣ୍ଡ, ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫଣ୍ଡ, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ଫଣ୍ଡ, ଫ୍ୟାମିଲି ସର୍ଭାଇଭ ଫଣ୍ଡ, ଏସବୁ ଫଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପିନ୍ ହୁଇଲ୍ ଇନକମ୍, ପେ ଟୁ ସ୍ପିନ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସ୍ପିନ୍ ହୁଇଲ୍ ଇନକମ୍, ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଯଦି ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ କନସେପ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଯିବେ, କାହିଁକିନା କମିଂ ସୁନ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିନାହିଁ, ଆଗକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବ। ତେଣୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଯିବେ। ଇଏ ଥିଲା 10 ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍। ତାପରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍, ଯେ ଆପଣ ଯଦି ୱିଡ୍ରାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଏନଫୋର୍ସଡ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍। ଫାଷ୍ଟ ୱିଡ୍ରାଲ୍ 400 ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ 1 ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ ୱିଡ୍ରାଲ୍ 400 ଟଙ୍କା ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ 600 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବେ ଏବଂ 2ଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପନ୍ସର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ ୱିଡ୍ରାଲ୍ 1000 ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ 3 ଡାଇରେକ୍ଟ। ଆପଣ ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଏଭବ୍ ଆପଣ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ 3ଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। 3ଟା ଯେଉଁ ଆପଣ ସ୍ପନ୍ସର କରିଥିବେ, ବା ଆପଣ ଯେତେଟା ସ୍ପନ୍ସର କରନ୍ତୁ, ମିନିମମ୍ 3 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଏଭବ୍ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ଟାଇମ୍ଟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ୱିଡ୍ରାଲ୍ ମାରିବେ, ତାର ଘଣ୍ଟେରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପେମେଣ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ କନସେପ୍ଟର ବେନିଫିଟ୍। ଏଇ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ କନସେପ୍ଟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଇଡି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଡିକୁ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ এই ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇବେ। ଶେଷରେ କହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ନିୟର ଡିଅର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।